Selamat datang di dapur YouTube saya. Hello everybody, welcome to my YouTube channel. And today's episode is very special. Ya, saya sekarang lagi berada di satu tempat yang indahnya luar biasa. It's so beautiful here, it's so breathtaking. I'm actually in North Sumatra. Jadi saya sekarang lagi berada di Sumatera Utara, tepatnya di kota Parapat. Dan saya lagi berdiri, wah nggak persis di sampingnya sih, tapi ini sekarang saya lagi melihat pemandangan dari Danau Toba, yes, Lake Toba. And right now I'll be cooking from Niagara Hotel in Parapat. Hidangan yang akan saya siapkan hari ini adalah sesuatu yang tentu saja sangat khas sekali dengan kuliner dari kawasan ini, yaitu arsik. Belum pernah dengar arsik? Ya udah, yuk ikut saya ke atas, kita akan masak di sini. So as I said, my kitchen today is this beautiful, beautiful place as you can see there. That is Lake Toba. Ya, itu adalah Danau Toba. And Danau Toba adalah salah satu fenomena alam yang luar biasa. This is actually the site of a super volcano eruption that happens about 75,000 years ago. Yes, 75,000 years ago. I wasn't born yet. You weren't born yet, nobody was born yet. So ini memang adalah satu tempat di mana terjadi letusan super yang besar sekali yang terjadi kurang lebih 75.000 tahun yang lalu menurut saintis, menurut para ilmuwan yang mengadakan penelitian. Jadi itu saking besarnya, itu menghasilkan sebuah kaldera, and that caldera has formed a lake. So it's actually a natural lake. Ini adalah danau alam terbesar di Indonesia and one of the most beautiful in the world as well. So if you have time, you have to visit Danau Toba. You have to visit Lake Toba, and you have to stay here at Niagara Hotel. Yeah, and that is an island. It's called Pulau Samosir, or it's the Samosir Island. That is also formed because of the volcanic eruption. And then this is actually about 180 kilometers from Medan, the capital of North Sumatra. Jadi kurang lebih ini 180 km dari kota Medan. Dan di belakang saya ini ya, agak ketutupan sama, ini pohon pinus ya kayaknya ya. Ya, pohon pinus ya, benar ya. Ini adalah yang namanya Bukit Barisan. Dan ini adalah Bukit Barisan panjang sekali sampai ke Aceh sama sekali. So, this is the story about, dan kotanya Parapat ya. So, please do come to Parapat, stay at Niagara Hotel so you can watch this beautiful view of Danau Toba. Now, let's start cooking. Kita mulai masak aja sekarang ya. What I'm going to cook today is actually something which is very, very typical of Batak food, which is arsik. Saya dulu pernah, waktu saya syuting di acara saya zaman dulu, Gula-Gula, saya pernah diajarin untuk memasak arsik ikan mas. Nah, salah satu yang membuat arsik itu menjadi cukup menarik di lidah, itu adalah salah satu bumbunya yang menurut saya memang luar biasa, yang namanya adalah andaliman. So ini adalah andaliman. Now this is called andaliman. So what I'm going to do today, I'm just going to cook ikan. I'm going to do fish. And ini sebenarnya bukan asli arsik kali, tapi terinspirasi dari arsik ikan mas itu. So rempah-rempah yang akan saya gunakan adalah rempah-rempah yang banyak digunakan kalau kita mau akan menyiapkan si arsik ikan mas itu. Okay, so first of all I need to grind the spices ya, rempah-rempahnya. The standard of course we have bawang merah, bawang putih, and by the way I have washed all this ya, bawang merah, bawang putih udah dicuci. Do use, now if you cannot find candlenut, you can just use macadamia. Yeah, just use macadamia, it's also fine. And then I have, of course, turmeric, kunyit. Yeah, I have some kunyit here. So, in goes the turmeric, the kunyit. And I have some ginger as well. Jahe, masuk ya. Dan ini kita haluskan dulu. Sebentar, with this chopper. Okay. The chilies. Now, the chilies has been boiled. Ini adalah cabai yang udah direbus dulu. Saya rebus ya, untuk ngurangin rasa langunya juga. This lumpang, as we call it here, smooth paste ya. So yang saya cari adalah bumbu yang halus. Some oils.
just enough to cover the bottom of the pan. So here we go. There you go. By the way, saya sekarang ini ditemani oleh bapak-bapak ini semuanya dari sini lagi, bapak-bapak semuanya. Halo Pak. Itu ada juga chef di belakang. I'm just gonna add a bit of water to it. Yeah, as I said, in goes this is apa namanya, lengkuas or galangal in English. Ya, lemongrass, daun serai, masuk. Kecombrang, orang Jawa bilangnya kecombrang. Ada yang orang Sunda bilangnya bunga honze. Aroma to it. So I'm just going to add a bit of that. And then we have here asam gelugur. And then I have this. This is called asam batak. It's another form of sourness. Or apalagi tadi namanya Bapak? Sahala. Buah sahala. The sahala fruit. It looks like this. Ini bunga ya, atau ini begini atau begini? Ini begini. So it's buah. It's actually a family of fruit because it does have seeds in it. You know, if you slice it, it has seeds. Oops, wait. Let me just add water. Nanti gosong sambil masak. Okay. So this is one of the buah sahala. You will see this. Ada bijinya. In goes the buah sahala atau asam batak ya, biasa disebut juga. Then I'm going to add my ground andaliman or Sichuan peppercorn. And ini pakainya banyak ya di sini ya. Kok kayak gini, and you have to use a lot. Okay, there we go. Okay, ini belum dikasih garam, belum dikasih apa-apa ya. Okay, I'm going to put my snake beans. I have here also now, this looks like spring onions, or actually this is bawang batak we call it. There you go. In goes. Just use any kind of fish. Originally it's ikan mas, pakai ikan air tawar ya aslinya. So you use freshwater fish. So some salt and pepper. I'm using sea salt, merica. Then I always cook with sugar, so I add a little bit of sugar. So I think it's done. You know, as with fish, you don't really need to cook too long. Otherwise, you know, you lose that flavor. Ya, kalau kita misalnya masak ikan, itu jangan terlalu lama. Okay, I'm just gonna turn it off the heat. So ini sih nggak kurang pedes ya, sebenarnya. And here we have, well I'll call this arsik ikan. It's bukan ikan mas ya. Ini bukan ikan mas. So ini adalah arsik ikan or fish in arsik spices with andaliman. Wherever you are in this world, you live in the States, in Europe, in Asia, wherever in Asia, please mampir ke sini juga. Buat yang semua penonton saya yang ada di seluruh Indonesia, saya sarankan datang ke sini, lihat Danau Toba, tinggal di Niagara Hotel di Kota Parapat dan nikmati pemandangannya. So, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Bye-bye.